Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de quelques éléments de base qui facilitent la compréhension de l'écrit. Ce sont des éléments qui vont vous sembler banals, simples, mais je vous assure d'après mon expérience que le fait de ne pas les assimiler, de ne pas les maîtriser, crée beaucoup de problèmes pour la plupart de nos élèves. Aujourd'hui, nous allons parler des consignes, les consignes orales et écrites en classe de français. Alors suivez avec moi pour mieux comprendre. On rencontre souvent cette consigne, soit à l'oral, soit à l'écrit. Tu écris ton nom et ton prénom. Et une grande majorité d'élèves confondent le nom et le prénom et ils mettent l'un à la place de l'autre. Alors pour régler ce problème, on va prendre un exemple. Prenons l'exemple de Mohamed Sabil. Alors où est le nom et où est le prénom ici? Le nom c'est Sabil, c'est le nom de la famille. Et Mohamed c'est le prénom. C'est le propre nom du garçon dont on parle. Alors, le nom, c'est le nom de la famille de la personne et le prénom, c'est son propre prénom. إذن le nom هو الاسم العائلي و le prénom هو الاسم الشخصي. إذن كما سبق الذكر هناك مجموعة من الجمل إلا التلميذ استطاع أنه يفهمها غادي تسهل ليه بزاف الأمور. ناخذ هذا المثال الأول. Tu relèves dans le texte. Tu relèves dans le texte كتعني استخرج من النص. جملة أخرى tu soulignes. Tu soulignes هي ضع سطرا تحت. ممكن يكون مطلوب منك tu soulignes un verbe. ضع سطرا تحت الفعل. Tu soulignes le sujet. ضع سطرا تحت الفاعل. Tu soulignes l'adjectif. ضع سطرا تحت النعت إلى آخره. المهم هي tu soulignes كتعني ضع سطرا يعني سطر تحت الكلمة أو تحت المطلوب الحاجة المطلوبة منك سطر تحت منها. tu entoures وكتبقى على حسب المطلوب. tu entoures هي أحيط بدائرة ماشي سطر. أحيط بدائرة دور عليها وكتبقى على حسب شنو مطلوب. tu entoures واش لو فيرب الفعل ولا لو نون الاسم إلى آخره. جملة أخرى tu encadres. tu encadres هي أطر يعني أحيط بإطار ماشي دائرة. إطار بحال المستطيل. tu choisis la bonne réponse. اختاري الجواب الصحيح. وهنا كنفهم أن كاين جواب صحيح وجواب خطأ. مادام قال لي اختار يعني راه عاطيني دي شوا عاطيني اختيارات يعني كاين شي صحيح وشي خطأ. tu réponds par vrai ou faux يعني أجب بصحيح أم خطأ. tu complètes أتمم ولا أكمل يعني راه داكشي اللي قدامك ناقص خاصو التتمة ديالو. tu barres أشطب على. مثلا tu barres le verbe conjugué أشطب على الفعل اللي مصرف يحدد لك الزمان. أشطب يضرب عليها. tu réécris أعيد كتابة. tu réécris مثلا la phrase أعيد كتابة الجملة. tu réécris le paragraphe أعيد كتابة الفقرة. tu résumes لخص. tu résumes le texte لخص النص. tu résumes le paragraphe لخص الفقرة. tu remplaces ضع مكانه يعني مثلا كتكون عندك حاجة وخاصك تحيدها عاد دير الحاجة الأخرى ماشي تخليها وتزيد عليها واحدة أخرى لا نحيد وحدة ونديرو في بلاصة واحدة أخرى. tu écris la date d'aujourd'hui. اكتب تاريخ اليوم. يوميا غتسمع هاد الجملة tu écris la date d'aujourd'hui. اكتب تاريخ اليوم. tu corriges صحح. ملي كنقولك tu corriges يعني راه هذاك الشيء راه خاطئ يعني خاصو التصحيح. tu écris en couleurs différentes.
اكتب بلون مغاير. ملي كنقول لون مغاير يعني ممكن يكون احمر اخضر، لان الاصل كنكتبو باللون الازرق. tu travailles en groupe. اعمل في مجموعة. يكون مطلوب منك واحد العمل معين، ما خاصكش تصايبك بوحدك مفرد. tu travailles en groupe. تخدم في مجموعة مع مجموعة ديال الناس. tu fais tes exercices. انجز تمارينك سواء في المنزل أو في القسم. tu recopies la leçon. انقل الدرس. كيكون مطلوب منك تنقل الدرس. tu lis silencieusement. قراءة صامتة. مثلا tu lis silencieusement un texte يعني تقرا غير بعينيك بلا ما تهدر بدون صوت. la consigne inverse tu lis à haute voix. اقرأ بصوت مرتفع، يعني القراءة تكون مسموعة، يعني يسمعوك لي زوطر، ماشي العكس تاع لا ليكتور سيلونسيوز. tu comptes. احسب. tu comptes le nombre de paragraphes. احسب عدد الفقرات. tu comptes le nombre de vers. احسب عدد الأبيات الشعرية إلى آخره. tu écoutes. اسمع. بطبيعة الحال ملي كيكون شي حد تيتكلم راه ضروري نسمعو ليه. Au début, on a parlé de souligner. Tu soulignes. Maintenant, on parle de tu surlignes. قويلا شفنا سطر souligner. دابا surligne. شنو الفرق؟ surligne هي هذيك الكلمة اللي قال لك tu surligne عدوز من فوقها، ماشي تحت منها، عدوز عليها. هذه هي tu surligne. Une autre consigne. Tu découpes le texte en paragraphes. قسم النص إلى فقرات. tu numérotes. ضع رقما. مثلا نعطيك مجموعة تاع لي باراغراف ميلونجي ما مرتبينش ونقول لك tu numérotes، يعني كل وحدة عطيها الرقم ديالها المناسب، ولا مجموعة تاع الجمل un ensemble de phrases. une consigne que les élèves adorent entendre. tu ramasses tes affaires. الجملة كتعجب التلاميذ. ramasse tes affaires. جمع أدواتك. Allez, on termine avec les nouvelles consignes de 2020. Voici ce que vous allez entendre cette année. Tu mets ta bavette. Tu mets ton masque. ضع كمامتك. Tu laves tes mains. اغسل يديك. Éloigne-toi de tes camarades. ابتعد عن زملائك، والمقصود هنا المسافة. احترم مسافة الأمان بينك وبينهم. Tu n'échanges pas tes affaires avec les autres. tes affaires scolaires. لا تتبادل أدواتك المدرسية مع الغير، يعني كل واحد يخدم بالأدوات ديالو. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour des consignes orales et écrites que l'on peut rencontrer en classe de français. J'espère que cela vous serait utile dans votre parcours scolaire. En attendant de vous rencontrer prochainement, je vous dis merci et à bientôt.